Shoutout kay Benedict Caretas, kay Bibe, kay Tatay Trix yan guys. Nandito tayo sa Alta Vista sa bahay ng Bayaw namin. Yan. Shoutout kay Boss JR, kay Boss Mawe, kay ganda ng bahay dito. Yan, may mga Christmas time pa guys. Shoutout kay Boss Carding, kay Boss Dante. Shoutout kay Ernel, yan. Shoutout kay Romel. Shoutout kay Benji, kay Rekre, kay Totoy G, kay Luting. Yan ha, sinapot ko na kayo. Huwag lang kayo magtampo. Ayan, kay Bibe, shoutout. Kay Tati Trick, shoutout. Shoutout kay GT Rappi. Shoutout kay Master Budoy. Shoutout kay Master Stag. Yan. Shoutout kay Bibe, kay Romel, kay Tatay Tricks. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Kay Benedict, kay Marie Romy, kay Paris. Ha? Wala pa akong pera eh. Nabiyahe pa lang ako eh. Mamaya pag ganun namin. Oo. Kay Bibo, kay Boss Sherry, shoutout sa inyo dyan. Okay, pag-uwi guys. Mga bata sa Alta Vista, yan guys. Shoutout kay Kuya Pong, kay Paring Loloy, kay Boss Alvin, kay Boss Jack, kay Paring Romel, kay Baste, kay Paring Bodoy. Bili-bili na kayo ng panel or box. Mura-mura yan. Shoutout kay Ate Manet, kay Apple. Tapos kay Ellen, shoutout sa inyo dyan, ingat kayo palagi dyan. Shoutout kay kay Benedict Caretas pala. Shoutout kay Kuya Pong, kay Paring Pong, kay Paring Loloy, kay Rekre Salmo, kay Benji Salmo, kay Jefferson Salmo, kay Merubia, yung po sa Merubia, kay Trix, kay Raprap, shoutout sa inyo lahat dyan, sa Malolos. Shoutout sa EBB Toda. Ingat kayo dyan. Shoutout kay Kuya Pong. Kay Saddam. Yan. Kay Boss Jack. Kay Boss Alvin. Yan. Kay Paring Romy. Kay Paring Loloy. Tapos Paring Romy. Kay Romy. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Kay Paring Romel pala. Kay Totoy G. Shoutout Totoy G. Kay Paring Totoy. Shoutout ha. Totoy G Balili. Pati kay Paring Gamer. Kay Boss Luteng, kay Boss Mawe, yan. Shoutout sa inyo lahat yan. Shoutout ko na kayo. Huwag na kayo magtampo. Kay Tita Tricia, shoutout kay Tita Tricia, shoutout kay Paring JM, yan. Shoutout kay Dante, kay Carding, yan ha. Shoutout sa inyo lahat yan, yan. Shoutout kay Boss Kerwin. Boss Kerwin, kay Sherwin, yan. Shoutout na sa inyo lahat yan. Kay Prutas Line, kay Dennis Line. Asan na pag-revert mo? Champion ako ngayon ha. Sa tegol namin. Asahan ko yun ha. Tama.